Multan Trayaska. So ngayon guys, dahil birthday ngayon sa asawa ni Sis Amy, nagawa si Ate Marjorie ng cake. So ayan. Unexpected ha. Hindi ko alam na birthday niya. Oo, hindi niya alam. Gumawa lang talaga. Tapos hindi rin alam sa asawa ni Sis Amy na isa-surprise namin siya. Hindi Ate Marjorie na naman nagawa nito. Ito na guys, pagkaon na nato. Ate Marjorie. Ikaw bigyan mo ti Marge? Wow. Oh, di ba? Ikaw yung kapot dahil. Okay na yun. Pag slow ko sa mga bata, ano nagawa ko lang ko. Ano na, natandalit pa. Kandahin ang ba na? Hindi na salig, kandog-kandog. Hi, let's Multan Trayaska. Haraka. Buzina am aprobat de gustători. Zice, nu te dai, să știi că nu știu ce, a stat o minut să-mi descrie. Zic, uite, mai că v-am dat pe... Multan Trayaska, Multan Trayaska, la Multan. Cine să trăiască, Bibi să trăiască, la Multan. Yeah! La Multan, Tiberiu! La Multan! You make this there just now? La Multan! Mie zice, bă, boi! No! Dahil chub. Yeah. Dahil chub. Baby? 33. 33 lang siya? Bata pa rin, no? 33. Murag makaupat pa dahil 23. Bata pa, no? Exact, am plecat și eu la drum lung. Nati, zi, la mult santo daddy. Mâncăm pe ăsta mâine. Zi, la mult santo daddy ka, haide. Na, la mult santo daddy. Vezi? Zi, la mult san. Uite, Tiberiu, your daughter, mult san. Thank you, zi, la mulți ani, la mulți ani. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Ate! Sige, butingog si Nati, oy. May. Duar may. Where may.